Hi guys, good afternoon. So today is Monday. It's already 4 p.m. and I'm heading out. Actually, I took a sick leave today because I was really not feeling well since Saturday and last night. I had a fever, so I decided to take rest and recover. So right now I'm heading out for a doctor's appointment. So yeah, just an update of my day, my life. Hi guys, so I'm home. Actually, medyo taod-taod naman nauligikan sa among ako ang kuan. Doctor's consultation guys, and here we go. So, I was diagnosed with bronchitis again. I say again cause nanadyo ko bronchitis sa una ko guys. Since 2018, I've been dealing with this. And I really thought I'm done with it. Kay last ako nga check up was February of 2024 and mao na to siya. Like gina ano gat sugar ang akong asthma every now and then, pero mawa ra gyud siya. Like if makainom lang ko sa tambal nya maka inhaler ko, so mawa ra siya. But this time I've been having this sugar since February, and then magbalik-balik ra gyud siya nya lately lang kanang murag ni kuan gyud siya ni sunod-sunod na iyang atake ba, and then di na siya ko katong sa gabi makalit ra gyud ko kanang awat kaya akong dughan na murag di ko paginhawa ba. So ano nga kagabi na siya dalang fever. So kuan na jud yung infection niya ng doktor nga grabe na jud ang wheezing sa akong lungs. So yeah, I have this once again kaning unsay tawag gani unsay tawag gani nga tampal kanang antibiotic, and then I have prednisone para sa lungs, and then I think prednisone is kanang murag unsay tawag ani niya basta pa-research na lang. Gina-take na ko siya before pa, so karon mag-take na pud ko ana, and then I still have other kanang medicine, Somiox Bronco para sa ubo, and then at the same time makapa-relax siya sa kanang airway sa lungs no. Murag ma-lessen, I mean murag okay ang ginawa kung makainom ko ato. So muna siya kadaghanon ng akong tambal, and then 21 Somiox Bronco I need to take 3 times a day ato nga tambal, but wala pa na ko siya palitan pa na ko siya later siguro or tomorrow na lang. And so yeah, I was advised to take rest until Wednesday, so di ko makatrabaho until Wednesday guys. I'll be back to work on Thursday. Ya labi na nga init tayo, grabe gyud ka init guys nya magsige na gyud siya trigger sa gabi kay di na gyud ko katarong og katulog mao na nga hopefully after taking this meds ma-okay na ko. And also nipalit ko ani kay kana sa una ba katong napatas bukid napa ko sa bukid, kulang siguro kay mo ko kay ba gikan ba pud mo bukid katong napa ko sa bukid kay kung init kayo kay mamulbos ba ya kuan ani nga pulbos kay para mawang kaalimuot baso mamuan ta kay grabing inita na gid sa panahon kana nya oily na kayong nawong kay grabe kaalimuot. And right now, I already ate dinner, so I'll take one of this. So this one, the antibiotic, kay inunin na ko siya once a day. So after dinner, basta once a day siya niya after meal. So okay ra
pwede after breakfast or pwede ra pug after dinner, depende sa imo, basta kay after meal siya. And then also this one, the prednisone. So karon ako siya i-take. And then one prednisone. Nya, ang katong ako sa mutes bronco kay later na lang before going to bed. Wait lang ha. Ato sa search ang prednisone unsay kuan nato. Ato'y term si doctor ato. Nakalimot ko sa sakto nga term ba. Prednisone. Prednisone is a corticosteroid medication used to reduce inflammation and suppress the immune system. It is commonly prescribed for conditions such as autoimmune diseases like lupus, rheumatoid arthritis, allergic reactions like severe asthma, allergic dermatitis, or inflammatory conditions like Crohn's disease, ulcerative colitis, respiratory issues like COPD or asthma, skin conditions like eczema or psoriasis. So kana siya niya, since ako kay naman ko'y respiratory issue man siya, bronchitis. So ang prednisone is known to be the first time treatment for acute bronchitis. So kana siya. Nya, bronchitis is an inflammation of the bronchial tubes which carry air to and from the lungs. It causes coughing. So mo na siyang wadyo hunong akong ubo guys, na especially sa kanang gabi iba kay grabe na akong ubo niya, kanang ubo lang like this, gahi nga ubo niya. Yeah, mucus production, chest discomfort. So chest discomfort kanang magsakit imong murag tight imong chest ba ay ginawa nimo. Yeah, difficulty in breathing. So yeah, back to a lot of meds and mga mahal na tambal. This one is 151 each. Yeah, 7 kabuok. Kay 7 days man siya imnon niya once a day. And then ang prednisone is 775. Yeah, 7 days po siyang imnon. Kaya pero ang Somyos Bronco is tag 16 siya and then 21 kabuok ang need nako. So wala pa na ko siya napalit. Mangita pa ko. So that's my life lately. I'll be taking rest until Wednesday, so yeah, hopefully I'll be okay after taking all this makabungol nga mga medicines, all this kanang makakurog-kurog nga mga medicine. So thank you for watching. Bye.